हीरापुर थाना क्षेत्र के रहमत नगर के अहमदनगर चाबी मोड़ के पास मंगलवार की सुबह दिन दहाड़े एक युवक ने एक अधेड़ को चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी पेशे से ठेका श्रमिक 48 वर्षीय फैजल इमाम उर्फ पूचू के रूप में हुई है। मंगलवार की सुबह फैजल एक मछली दुकान के पास खड़ा था। इसी दौरान अचानक उनके पड़ोस में रहने वाला मोहम्मद अली उर्फ सोनू ने उनके गले पर चाकू से वार कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए। अचानक हुए इस हमले को देखकर भगदड़ सी मच गई। हमलावर फरार होने ही वाला था कि स्थानीय लोगों ने उसे धर दबोच लिया और इसकी सूचना हीरापुर थाना पुलिस को दी। घटना की सूचना पाकर भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घायल फैजल इमाम के परिजनों और स्थानीय लोगों ने उन्हें चिकित्सा के लिए आसनसोल जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने फैजल इमाम को मृत घोषित कर दिया। इसी बीच स्थानीय लोगों ने हमलावर सोनू के घर पर तोड़फोड़ की और एक सीधे साधे आदमी के ऊपर हमला करने वाले मोहम्मद अली उर्फ सोनू को तड़ी पार करने की मांग की है। इस दौरान डीसीपी वेस्ट अभिषेक मोदी, एसीपी प्रतीक राय भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी तहकीकात शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी सोनू एक नशेड़ी प्रवृत्ति का युवक है, वह सनकी भी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सोनू एक साइको किस्म का इंसान था। इससे पहले भी 2 बार उसने भुजाली से हमला करने को अंजाम दिया है। उसने वो निकाल के उसका गर्दन बेचना स्टार्ट कर दिया और जब तक वो मेरा हम छोड़ दिया उसको, तब देखना भागना स्टार्ट कर दिया। कोई लड़का यहाँ पे टीका ने उसका नाम क्या है? जो मारा उसका नाम बच्चू हम जानते हैं, जो मारा उसका नाम सोनू ने क्या है बस इतने दोनों में क्या झगड़ा? ये सब तो बोलने वालों क्या हुआ नहीं हुआ ये सब हम लोग आपके सामने मेरा घटना हुआ, हम सुनाने बहुत खुश। आपका नाम? आजाद। जिसके कारण वह 3 माह तक जेल में भी था। वह बेल पर रिहा होकर बाहर निकला और फिर ऐसी घटना को अंजाम दिया। वहीं फैजल इमाम एक ठेका श्रमिक थे, लेकिन शरीर अस्वस्थ होने के कारण पिछले 2 वर्षों से वे काम पर नहीं जा रहे थे। उनके एक बेटे हैं जो विदेश में नौकरी करता है। फैजल इमाम का किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। हालांकि पड़ोसी होने के कारण आज सुबह सोनू से कुछ विवाद जरूर हुआ था, लेकिन फैजल इमाम ने इसे मामूली विवाद मान लिया। लेकिन उसने उसके बाद इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम दे दिया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पठाओ, देखो कि मैंने जिंदा थे कि मारा गए थे, लेकिन मैंने कि देखलम खबर पेलम कि मारा गए थे। की नाम और नाम होते फैजल इमाम পুচু মানে যে মারা গেছে কি কোনো না না কিছু না, খুবই ভদ্র লোক, সবার সঙ্গে ভালো খুশি মুখে কথা বলতো। আজ পর্যন্ত রাগ দেখিনি যে মারা গেছে। একটা কিছুদিন আগে হলো, কিছুদিন আগে একটা জল নিয়ে একটা ঝামেলা হয় কি কিছু এর কোনো ঝামেলার সঙ্গে? না না, জল নিয়ে একটু মানে কিছু ঝামেলা হয়েছে অনেকদিন আগে, লেকিন ও হচ্ছে সাইকো। এর আগে भी 2 জনকে মেরেছে। আমি ওকে ধরে দিয়েছিলাম হীরাপুর থানায়, 3 মাস পরে বেল হয়ে গেছে। যে মেরেছে তার নাম কি? সোনু। ওর মানে কি সোনু, ওর অরিজিনাল নাম জানি না। ও আজম বলে একটা লোক, ভদ্রলোক ছিল, ওর ছেলে। আপনার নাম? अहमदुल्ला खान। अच्छा, सोनू का साथ इसका फैज आलम का साथ कुछ हुआ था क्या? मैंने पानी लेके आज से 4-5 महीना पहले 4-5 साल हो गया। 4-5 साल उसका और कोई झमेला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया थाना के श्रीपुर फाणी अंतर्गत मोहम्मद जाफर नामक मानसिक विक्षिप्त युवक सोमवार की शाम श्रीपुर मुस्नाबाद ईसीएल अस्पताल के समीप ईसीएल के एक चानक में लगे पाइप के सहारे तकरीबन 150 फीट नीचे उतर गया, जिससे सनसनी फैल गई। युवक श्रीपुर 2 नंबर का निवासी बताया गया है। उसे चानक से निकालने के लिए आसपास के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। इस घटना की जानकारी ईसीएल के श्रीपुर एरिया प्रबंधक एवं श्रीपुर फाड़ी पुलिस को भी दी गई। इस विषय पर तृणमूल के ब्लॉक 1 अध्यक्ष साधन राय ने कहा कि सोमवार की शाम ईसीएल के बंद पड़े पुराने एक चानक के पास खड़े कपड़े पर कुछ लोगों की नजर पड़ी। लोगों ने चानक के पास जाकर देखा तो वहां एक युवक
लोगों ने चालक के पास जाकर देखा तो वहां एक युवक पाइप के सहारे लगभग 150 फीट नीचे उतरा हुआ है एवं उसका पैर उस पाइप में फंस गया था, जिसके कारण वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसकी सूचना जामुड़िया थाना श्रीपुर फाणी एवं ईसीएल को दी गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस एवं ईसीएल की रेस्क्यू टीम दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पहले प्रयास में रेस्क्यू टीम चालक के अंदर 70 फीट तक ही पहुंच सकी। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने हाइड्रा मंगवाकर 2 स्थानीय निवासी को पूरी सुरक्षा के साथ नीचे उतारा तथा रस्सी की सहायता से तकरीबन 12 घंटे बाद मंगलवार की सुबह उसे सुरक्षित चालक से निकाला गया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। लक्षित युवक को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर ईसीएल की रेस्क्यू टीम के साथ एसीपी सेंट्रल 2 तथागत पांडे, जामुड़िया थाना प्रभारी संजीव देव, श्रीपुर फाणी प्रभारी सौमेन बैनर्जी, तृणमूल के युवा नेता प्रेमपाल सिंह, जामुड़िया बीडीओ कार्यालय के अधिकारी नवीन सिन्हा आदि उपस्थित थे। यह मेरा मोहल्ला का ही है। जाफर नाम था, जाफर खान, बाप का नाम सिराज खान। ये ईसीएल का खदान है क्या? हाँ, ईसीएल का खदान है। तो यहाँ बच्चा कैसे पहुँच गया? उसका माइंड डिस्टर्ब था, 4-5 दिन से उसका माइंड डिस्टर्ब है, उसके वजह से पहुँचा। लड़का का एज, तो एज क्या होगा बच्चे का? बच्चे का एज होगा मोटामोटी 19 साल। 19 साल ना? तो उसका और भी कोई ये है क्या कि यहाँ मैंने नहीं, उसका सब है, चाचा उचा सब है, उसका बाप है, सब है, माँ है, मामा है, सब है उसका। लेकिन उसका दिमागी कुछ प्रॉब्लम है या हाँ, फिर दिमागी प्रॉब्लम है थोड़ा उसका। तो यहाँ कैसे पहुँच गया बच्चा? अब आदमी की दिमागी प्रॉब्लम रहता तो कहीं भी जा सकता है, यहाँ पर छोड़ दीजिए, किसी जगह पर भी पहुँच जाएगा जिसका दिमाग खराब हो जाता थोड़ा सा। आपका नाम? मेरा नाम खराब हुई है। निवासी। ठीक, निवासी निवासी अब पूछवे नहीं। नहीं छोड़ दो, निवासी कुछ नहीं। ये बच्चा रहता कहाँ है दादा? श्रीपुर 2 नंबर। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। काजोड़ा एरिया के जामबाद एमएसएमई एंड बीपीसीपीएल पैंच से सोमवार की देर रात 12 चक्का भारत बेंच डंपर ओसीपी पैंच के फेस में अवैध कोयला बोझाई करते हुए पकड़ा गया। डंपर के साथ चालक उत्तम स्वर्णकार, डंपर मालिक तथा खलासी और शिफ्ट इंचार्ज राम कुमार सिंह के नाम से अंडाल थाने में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने चालक, सह चालक और माइनिंग शिफ्ट इंचार्ज राम कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में मृमय एंटरप्राइजेस के ओनर के बैनर्जी ने बताया कि सोमवार की देर रात 1 बजे के लगभग एक शिफ्ट इंचार्ज उज्जवल दास ने फोन से जानकारी दी कि माइनिंग इंचार्ज राम कुमार सिंह कोयला फेस में एक बाहरी डंपर भारत बेंच WB 39B 9083 कोयला बोझाई करवा रही है। খবর আছে এখান থেকে ইলিগেল কয়লা বেরোচ্ছে। কয়লা কিন্তু আমাদের পার্ট নয়, অ্যাজ এ কন্ট্রাক্ট কয়লা কিন্তু ইসিএলের পার্ট, ঠিক আছে, আমাদের ওবি কেটে দেওয়া। তো কিছুটা জায়গায় কয়লা বেরিয়েছে যেটা ইসিএল তুলেছে, এখন ব্লাস্টিংয়ের জন্য সেই জায়গাটা বন্ধ আছে। ব্লাস্টিংয়ের পোর্শনটা হচ্ছে ইসিএলের দায়ী। আমি গত বৃহস্পতিবার নিজে রাত্রি 1:15-র সময় এসে আমি চোর ধরার জন্য এসেছিলাম। রাতে 3টে অবধি ছিলাম, ধরতে পারিনি। তো আমার কাছে ইনফরমেশান ছিল, মাঝে মধ্যেই ফ্লাইং স্কোয়াডের মতো আমি আসতাম। কোনোদিন আমার ছেলে আসতো, আমার ড্রাইভার আসতো, কোনোদিন আমার অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার আসতো, ছেলে আসতো, আমি আসতাম। আজকে সকালবেলা যখন আমি খবর পাই, উজ্জ্বল দাস আমার একজন সুপারভাইজার খবর দেয় যে স্যার এই ব্যাপার, আমি কী করেছি, আমি পুলিশের হাতে আমি ফেস করেছি। যা এবারে পুলিশের হাতে দিয়ে দিয়েছি, পুলিশ যা আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে আমার তাতে সহমত 100%। আমরা কোনো অন্যায় বরদাস্ত করব না। আমরা নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ছত্রছায়ায় এখানে কাজ করছি, যিনি আমাদের টিএমসির MLA। উনি প্রথম দিনেই বলে দিয়েছিলেন কোনো বরদাস্ত আমি করব না, ওনাকে ছাড়া ইনফরমেশন না দিয়ে আমরা কোনো কাজ করি না। এখন কি চাইছেন? এখন চাইছি পুলিশ যা ব্যবস্থা নেবে, আইনানুগ যা পানিশমেন্ট হবে তা হোক।
কি মনে হচ্ছিল কতদিন থেকে এই কারবারটা চলছে? এখন এটা সার্টেনলি বলা মুশকিল। আমি বললাম লাস্ট বৃহস্পতিবার আমার কাছে খবর এসছে, আজকে হচ্ছে মঙ্গলবার। বৃহস্পতিবার আমি ফিজিক্যালি এসেছিলাম, রাত 3টে অবধি আমি ছিলাম সাইটে। তারপরে ফ্রিকুয়েন্টলি আসতাম, দিনের বেলাতেই আসতাম, মাঝে মধ্যে না জানিয়ে আমাকে রাত্রে আসতে হতো। कुछ पता नहीं आपने मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने नहीं सुना और मुझ पर हमला भी कर दिया एवं पुलिस आकर डंपर और चालक तथा माइनिंग इंचार्ज को अपने साथ फाड़ी ले आई। उसके बाद जब मैं स्तर से मामले की जांच की तो पता चला राम कुमार सिंह इस कार्य में जुड़ा हुआ है। इसके पहले भी राम कुमार सिंह ने अवैध तरीके से कोयला डंपर के माध्यम से ऐसे काम किए हैं। उसके बाद माइनिंग इंचार्ज राम कुमार सिंह के नाम से शिफ्ट इंचार्ज उज्जवल दास ने अंडाल थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी शांतनु अधिकारी ने बताया मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। ওখানে যে শিফট ইনচার্জ আছেন, প্রজেক্ট ইনচার্জ রাম সিং তার নাম, তিনি নাকি ওখান থেকে অবৈধভাবে কয়লা বের করছেন। তো এটা খবর পেয়ে আমরা ওখানে যে শিফট ইনচার্জ ছিল সে পুলিশকে জানায়। পুলিশ এসে স্পটে রাম সিং মানে প্রজেক্ট ইনচার্জ এবং ওখানে এক ড্রাইভারকে অ্যারেস্ট করে। এরপর আমরা ম্যানেজারকে জানাই। আমরা তৃণমূল কর্মীরা এলাকায় কোনোরূপ যে ইলিগ্যাল কাজ, 2 নম্বরই কাজ, সেই কাজ আমরা চলতে দেবো না। তার এতেই আমরা এর প্রতিবাদ করছি এবং আমরা আমাদের যে বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তিনি যেমন সৎ মানুষ, আমরাও তৃণমূল কর্মীরা সেইভাবেই সৎভাবে এলাকায় যাতে কোনোরূপ ইলিগ্যাল কাজ না চলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি। এবং আমরা সবাই মিলে এসে আমাদের সাথে এই প্রজেক্টের যিনি মালিক তিনিও এসছেন। আমরা এসে এখানে যে শিফট ইনচার্জ ছিল ওই মুহূর্তে যে এই ঘটনাটার প্রত্যক্ষদর্শী, সে এসে এখানে প্রশাসনের কাছে লিখিত কমপ্লেন করলেন এবং পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশকে আমরা আবেদন করলাম। পুলিশ বললেন যে হ্যাঁ আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা নেব। যে গাড়িটা ধরা পড়লো তার আগে নাকি একটা গাড়ি আর ওইখান থেকে লোড হয়ে পালিয়ে গেল, এরকম খবর পাচ্ছি, সেটা কত দূর অবধি? সেটা আমরা তো বলতে পারছি না, কারণ রাতের অন্ধকারে হয়েছে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে খবর পাচ্ছিলাম যে এই রাম সিং নাকি বিভিন্ন রকম ইনলিগাল কাজের সাথে যুক্ত। যেমন আপনার ওখানে তেল চুরি থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন মেশিন থেকে তেল চুরি হতো, সে তার সাথেও নাকি ইনভলভ। তো আমরা আমাদের যে পার্টির ছেলেরা তারা সবসময় সজাগ ছিল, কারণ ওখানে আমাদেরও অনেক মানুষ, গরিব মানুষরা কাজ করে যারা আমাদের পার্টির সাথে যুক্ত। তারা আমাদেরকে যখন বলতো আমরা বলতাম ঠিক আছে এটার উপরে তোরা দৃষ্টি রাখ। তো কালকে ওই ঘটনাই ঘটেছে। বিভিন্ন রকম ইলিগ্যাল কাজের সাথে যে যুক্ত, তার যেটা স্বভাব চরিত্র, সে তার স্বভাব থেকে কখনোই বেরিয়ে আসতে পারবে না। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। बांकुड़ा जिला के अन्य ग्रामों की तरह केंजाकुड़ा ग्राम में कांसा, पीतल, बांस से तैयार खिलौने गमछा गांव की खूबसूरती बढ़ाते हैं। यह गांव 3 तरफ से द्वारकेश्वर नदी से घिरा हुआ है। गांव के पश्चिमी छोर की नदी के किनारे श्री श्री संजीवनी माता का आश्रम स्थापित है। संजीवनी माता के आश्रम में हर साल माघ महीने की 1 और 3 तारीख के 24 पहर व्यापी राधा नाम संकीर्तन मेला शुरू किया जाता है, जो 4 माघ को यानी आज समापन होगा, जहां संजीवनी माता के आश्रम में मूढ़ी मेला उत्सव मनाया जा रहा है। सुबह से ही केंजाकुड़ा सहित आसपास के गांव और विभिन्न जिलों से करीबन 30 से 35 हजार लोग पहुंचकर मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। 4 दिन चलने वाले इस मेले को लेकर असली भीड़ माघ की 4 तारीख को होती है। मंगलवार सुबह से ही दर्शनार्थी और मूढ़ी प्रेमी एकत्रित होते हैं। यहाँ मूढ़ी, घुगनी, चॉप, बैगनी, सिंघाड़ा, कच्चे मिर्च का खीरा, मूली, प्याज, टमाटर, जलेबी, नारियल के लड्डू, गुड़ के लड्डू, चनाचूर को लेकर मूढ़ी के साथ मिलाकर खाते हैं। এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করি। আর এই শুনে আসছি যে এটা পূর্বপুরুষ ধরে এই মানে মুড়ি মেলাটা শুরু হয়েছে, তাই জন্য প্রতি বছর এই মেলাতে সবাই মিলে আসি। আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি। তারপর এই সঞ্জীবনী মেলাতে মানে সবার সঙ্গে দেখা হবে বলে
সবার একসঙ্গে মিলিত হই। আর সে খুব ভালো লাগে আমাদের, খুব আনন্দ করি, মজা করি, সবাই মিলে মুড়ি খাই। আর মুড়ির সঙ্গে চপ, তেলে ভাজা, তারপরে শসা, নারকেল, সিঙ্গারা, তারপর ধনেপাতা সব কিছু, ঘুগনি সব কিছু আনি এবং সবাই একসঙ্গে মেখে মুড়িটা খাই। আর এই সঞ্জীবনী মেলাতে লাস্টে কি করি, প্রসাদ গ্রহণ করি, দিয়ে বাড়ি চলে যাই। এই যে শীতের হিমেল বাতাস, তার সঙ্গে একসঙ্গে পরিবারের সঙ্গে এবং আশেপাশে আত্মীয় স্বজন সবাই কি ছুটে আসে? সবাই আসে, প্রচুর দূর দূর থেকে আসে, আশেপাশে গ্রামের থেকে আসে এবং এখানে আমার মামা বাড়ি, সবাই সঙ্গে দেখা করি। এই মানে এই নদীতে সব দেখা হয়, এই মানে এই মেলা উপলক্ষে এখানেই সবাইকে সঙ্গে দেখা হয়। আর খুব ভালো লাগে, খুব আনন্দ করি। ললিতা দাস। मुढ़ी खाने के बाद मेला देखने के लिए भी लोगों की उत्सुकता देखने लायक रहती है। आश्रम केला विशाल कढ़ाई में प्रसाद तैयार करने का काम चलता है और अंत में दोपहर के समय मेले में उपस्थित हजारों लोगों की खिचड़ी प्रसाद खिलाया जाता है। हालांकि इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए सभी लोगों को एक साथ बैठाने की व्यवस्था नहीं की गई थी। मेला कमेटी के निर्देश के अनुसार काउंटर से 2 गज की दूरी बनाकर प्रसाद वितरित किया गया। কিন্তু এটা যা যা শুনেছি দাদুদের মুখে বা তারও পূর্বপুরুষদের মুখে শুনেছি, এটা প্রায় মোটামুটি খুব কম হলেও 150 বছরের পুরনো একটা মেলা। আর প্রায় আশেপাশের যে 50-60টা গ্রাম রয়েছে, ঠিক আছে, সবাই অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করে থাকে। উৎসবটা শুরু হয়ে যায় মকর সংক্রান্তির পরের দিন থেকেই। তো তারপরে মোটামুটি তারপর 3 দিন পর আজকেই মানে যেটা এখানে যে ইয়েটা হয় হরিনাম সংকীর্তনের শেষ দিন, তো সেই দিনে এই মুড়ি মেলা হয় নদীর চরে, দ্বারকেশ্বর নদীর চরে। সবাই 50-60টা গ্রামে আশেপাশে চারদিকে, এদিকে শালডিয়া, এদিকে কেঞ্জাকুড়া, যত সমস্ত গ্রাম আছে সবাই মোটামুটি এসে এখানে নদীর চরে মুড়ি খায়। আর সারা বছর এই দিনটার জন্য তো অবভিয়াসলি সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেই থাকে। মোটামুটি কোভিড সিচুয়েশনের জন্য এখন এটা আপাতত বছর 2 হলো একটু ফিকে হয়েছে, বাট হ্যাঁ সেই জিনিসটা এখনও আছে যে সকালে যেতে হবে, একটা উৎসব। মুড়ির সাথে চপ, বাঁকুড়া তো জানেনই, মুড়ির সাথে চপ, পেঁয়াজ, শসা, ধনেপাতা, কাঁচা লঙ্কা, চানাচুর, তারপর বাদাম, টমেটো, এই সব দিয়েই। তাও অনেক কিছু মিস করে গেলাম, আরও অনেক কিছুই ছিল এখানে এলে কি আবার গ্রামের প্রচুর পুরনো বন্ধু? হ্যাঁ, গ্রামের এখানে তো এমনি তো আমাদের গ্রামের বাড়ি, এমনি তো অনেকে এখন ইয়েতে কর্মসূত্রে সবাই বাইরেই থাকে, কিন্তু এই মেলায় কেন্দ্র করে অনেকেই বাইরে থেকে আসে। তো তাদের সাথে অনেক মানে ছোটোবেলার বন্ধু, তাদের সাথেও দেখা হয়ে যায়। ঠিক আছে, আমরাও একটা পাড়ার একটা গ্রাম থেকে এসেছি, তো সবাই মিলে এসে মুড়ি খাচ্ছি সকাল থেকে। খুব হ্যাঁ, এই ঠান্ডাটা তো কমে গিয়েছিল মকর সংক্রান্তির বৃষ্টিটার পরে, আরও ঠান্ডাটা বাড়লো, তাই জন্য মানে ফুর্তিটা আরও বেশি হচ্ছে। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, মনপসন্দ 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 আহারে, মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj.
713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। प्राचीन रिवाज के अनुसार ही आदिवासी संप्रदाय के उत्सव को लेकर मंगलवार बांकुड़ा जिला खिला खिला नजर आ रहा है। 7 भाई और एक बहन की लोकनाथ को लेकर बांकुड़ा के तालडांगरा पाकुरडीही ग्राम में मेले को लेकर जन समागम देखा गया। प्रचलित लोक कथा के अनुसार लगभग हजारों साल पहले बांकुड़ा के तालडांगरा पाकुरडीही ग्राम में 7 भाई के साथ एक बहन रहती थी। उस समय घने जंगल से पाकुरडीही ग्राम परिपूर्ण था। लोग मूल रूप से जंगल के ऊपर अपनी जीविका के लिए निर्धारित है पशु शिकार कर उनका संसार चलता था। एक समय यह 7 भाई पशु शिकार के लिए जो निकले तो वापस नहीं लौटे। जंगल में किसी अनहोनी की आशंका की वजह से बहन ने भाइयों को वापस लाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। बहन की तपस्या की वजह से 7 भाई कुछ दिन बाद घर लौट आए। इस अलौकिक घटना के बाद भाइयों ने बहन को देवी का रूप मानकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। भाइयों की पूजा देखते हुए ही गांव के लोगों ने भी उनकी बहन की पूजा शुरू कर दी। यही परंपरा आज भी की जाती है। लगभग 1 महीने तक इस व्रत का पालन किया जाता है। इसके बाद एक खाली मैदान में आग जलाकर नई मिट्टी के बर्तन में छेद कर घी में हाथ डुबोकर गांव के आदिवासी युवक पिट्ठा तैयार करते हैं। इस उत्सव को देखने के लिए दूर दराज से लोग बांकुड़ा जिला पहुंचते हैं। এই উৎসবটা হয় মূলত মানে কি বলবো বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য, বিপদগ্রস্ত থেকে উদ্ধার হয় এর মেন উদ্দেশ্য। শুরু হয়েছিল তার কারণটা হচ্ছে আদিবাসীরা আগেকার দিনে শিকারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। লক্ষ্য করে দেখবেন এখনো পর্যন্ত মানে পুরো বসতি যারা সাঁওতাল অধ্যুষিত যে গ্রাম, আদিবাসী অধ্যুষিত যে গ্রাম, সেগুলো সব জঙ্গল লাগোয়া, জঙ্গলের পাশাপাশি তাদের বাস। আগেকার দিনে শিকারের মধ্য দিয়ে তারা কি বলবো অনেক সময় ওই খাবার জোগাড় করত, অর্থাৎ পশুর যে মাংস শিকারের মধ্য দিয়ে তাদেরকে জোগাড় করতে হতো। চাষবাসের তখনকার দিনে তেমন কিছু রেওয়াজ থাকেনি,
ওইখান থেকেই আপনার উৎপত্তিটা। তখনকার দিনে ওই শিকার করতে যে 7 ভাই হারিয়ে গেছিল। হ্যাঁ, কি গল্পটা বলুন। সেই গল্প মূলত ওই যে আপনার জন্তু জানোয়ার, বাঘ টাঘ, হাতি টাতি, তাদের আক্রমণে তারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। কারা? ওই 7 ভাই, তাদের বোন ছিল একা বাড়িতে। তারপর তারই আরাধনার ফলশ্রুতি হিসাবে এই পূজা প্রচলন। এই বোনই তাদেরকে উদ্ধার করেছিল। তারপর 7 ভাই ঘুরে ফিরে এসেছিল। তারপর 7 ভাই ঘুরে ফিরে চলে এসেছিল। সেই থেকেই পূজা শুরু হয়েছিল। 7 ভাই একা বহির এই নামেই পরিচিত। অনেকেই হয়তো যাত্রা পূজাও বলে থাকে। শুধু মেন আকর্ষণ এই যে পূজার, এই আকর্ষণের মূল যে কেন্দ্রবিন্দু, সেই আকর্ষণেই তারা সব চলে আসে বিভিন্ন এলাকার মানুষ, দূর দূরান্তের মানুষ। কি হয়? গুড় পিঠা ছাকা, হ্যাঁ, গরম ঘিয়ের মধ্যে চাল গুঁড়ি মিশিয়ে পশু বলি যেটা হয়, পায়রা ছাগল, সেই শাক বলি যে রক্ত, সেই রক্তকে মিশিয়ে গুড় পিঠা তৈরি। হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ মিশিয়ে, হ্যাঁ গুড় পিঠা তৈরি করে। হ্যাঁ, পিঠা তৈরি করা হয়। সেই পিঠা হ্যাঁ কি বলবো, ওই ঘিয়ের ভেজে ব্রতীরা সেই হাতের মধ্যে দিয়েই সেই পিঠা ঠিক মতো হয়েছে কি হয়নি সেটা যেমন দেখাশোনা করে। পিঠাটা সিদ্ধ হয়ে গেলে পরে হাতে করেই তারা তুলে দেবে, এর খন্তির কোনো প্রয়োজন নেই। এটাই লাগে না ওদের? না। কেন? মায়ের আছে। মায়ের আশীর্বাদ। আপনার নাম? আমার নাম চুনারাম মান্ডি। চুনারাম মান্ডি। এলেন কেন? আমরা আমাদের এখানে পাশে বাড়ি আর কি, পাশের গ্রাম রাধামোহনপুরে। আমরা খুব ছোট থেকে, আমার 47-48 বয়স, কিন্তু আমরা ছোটোর থেকেই এই মেলাটার টানে আসতাম। তখন তো এখানে শহর টহরে বিশেষ কিছু ছিল না, প্রচুর মেলার বসতো, পুরাতন জিনিস আসতো, সব বোন টোনরা সব বাড়িতে, বাপের বাড়িতে আসতো, কেনাকাটা করতো। আমরা ছোটোর থেকে সেই টানে এখনও আসি। এই সকল মেলাতে দেখতে আসি সাধারণত আমার আদিবাসীদের এই যে মানে পিঠা হাতে করে ছাকা, এগুলো তো আমরা ছোটোর থেকেই দেখে আসছি। এটা সম্ভব, ওদের মাহাত্ম্য আছে। বঙ্গা কি এইসব ঠাকুর বলে ওদের ভাষায়, আমরা এখানে পাশাপাশি তো আমরা জানি। হ্যাঁ, ওরা কি করে ঠাকুরের মাহাত্ম্য ওরা পালন টালন করে, কিন্তু আমরা একবার সচক্ষে দেখেছি যে এটা হাত দিয়েই ছাকা, এর কোনো মানে বিকল্প কিছু নেই। হ্যাঁ, গরম ঘি, আপনারা ফুটন্ত ঘি, এবং যেটা সূর্য দেবতা ওদেরকে প্রণাম করে আমরা দেখেছি হাতগুলোকে এইভাবে ইয়ে করে, আর একের পর এক তার ভিতরে যে ওদের প্রধান থাকে। অবিশ্বাস্য জিনিস মানুষের কাছে শুনলে হয়তো, আমাদের কাছে আমরা দেখেছি সব সময়। এই যে আমার বাবা অনেক পুরনো লোক, 84 বছর বয়স, আমার উদয়ভানু চক্রবর্তী। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बंकोला क्षेत्र के श्याम सुंदरपुर कोयलरी में तृणमूल श्रमिक संगठन कोयला खनन श्रमिक कांग्रेस की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पानवेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती मौजूद रहे। इसके अलावा सुजीत मुखर्जी भी थे। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि मजदूर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और संगठन अगले लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में कैसे काम करे कि आने वाले लोकसभा में ममता बनर्जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। सभा के बाद पानवेश्वर विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल में शामिल होने के बाद आसनसोल सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। उस पद के उम्मीदवारों के पास तो वोट है। कोयला खनन श्रमिक कांग्रेस तृणमूल के पक्ष में कैसे काम करेगी
और आसनसोल लोकसभा कैसे जीतना है इस पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में विधायक के अलावा बड़ी संख्या में कोल माइंस वर्कर्स तथा तृणमूल कांग्रेस समर्थक भी मौजूद रहे। বলছি এই মাত্র আমাদের এসে পৌঁছালেন আমাদের কয়লা খাদান শ্রমিক কংগ্রেসের সেন্ট্রাল কমিটির জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারি এবং পাণ্ডবেশ্বর বিধায়ক নরেন্দ্র মহাশয়। তাকে আনন্দ দুদিকে যাও, দুদিকে যাও। ঠিক আছে, বলেছিলাম তো উনি বললেন যে এই নতুন বছর, তারপর মকর সংক্রান্তি অনেক কিছু হলো, সবাইকে সম্বর্ধনা জানাতে হবে, শুভেচ্ছা জানাবো আমি ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে, ট্রেড ইউনিয়ন সব সেক্রেটারি। দেখুন, আমরা এর আগেও আমাদের সেন্ট্রাল কমিটিতে আমরা একটা মিটিং করেছিলাম, নিশ্চয়ই প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিরা সেই মিটিংয়ে গিয়েছিলেন এবং আমাদের ইউনিয়ন কি চাইছে সেটা বলা হয়েছিল। দেখুন, ইউনিয়ন একবার আমরা সুযোগ পেয়েছিলাম দিদি ক্ষমতায় আসার পরে। একটু আগে সুজিত বলছিল যে এমন সময় গেছিল যে ইউনিয়ন অফিসে তালা খুলবার লোক ছিল না। সত্যি কথা, এটা প্রতীকী অর্থে, কিন্তু আমরা সবাই দাঁতে দাঁত চিপে লড়াই করেছিলাম। গোটা ইসিএল জুড়ে কয়লা খাদান শ্রমিক কংগ্রেস আমরা সবাই দাঁতে দাঁত চিপে লড়াই করেছি এবং হররাম সিং তাকে অনেক ধন্যবাদ যে তিনি কিন্তু সেই সময় থেকে আমাদের সঠিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তো মাঝে একটা সময়, এ তো আমাদের ইনডোর মিটিং, এই পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক হয়েছিলেন জিতেন তেওয়ারি। তার প্রথম তিনি যখন ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি তার ইলেকশন এজেন্ট ছিলাম এবং কয়লা খাদান শ্রমিক কংগ্রেস আমাদের কেকেসি সমস্ত ইউনিট কাউকে বলতে হয়নি, নিজের থেকে দেয়াল লেখন দিয়ে শুরু করেছিল, মিটিং মিছিল থেকে শুরু করছিল এবং ইউনিয়ন ফান্ড থেকেও তাকে মোটা টাকা দেওয়া হয়েছিল ইলেকশন লড়াইয়ের জন্য। শুধু সে নয়, সে সময় আমরা যারা যারা পশ্চিম বর্ধমানে আমাদের এই এলাকায়, আমাদের কয়লা খাদান অঞ্চল এলাকায় যারা যারা দলের টিকিট পেয়েছিলেন প্রত্যেককে সাহায্য করা হয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখলাম যে অনেক এমএলএ হওয়ার পর আমাদের ইউনিয়নের প্রতি উদাসীন এবং জিতেন তেওয়ারি ডাইরেক্ট শত্রুতাতে নেমে গেল এবং এত ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে। সমস্ত জায়গায় আমাদের প্যারালাল ইউনিয়ন তৈরি করেছে, আমাদের লোকদিকে মার ধর ভয় দেখিয়ে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেটা একটা সময় ছিল, একটা লড়াই ছিল। আমাকে নিজেকে একদিন ডেকে বলল যে দাদা, তোমাকে ঠিক করেছি এইচএমএস এর প্রেসিডেন্ট আর জেবিসিসি এর মেম্বার করে দেবো। আমাকে রাষ্ট্রপতি করলো, আমি তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন ছেড়ে যাবো না। কারণ এই দলের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার ব্লক প্রেসিডেন্ট করে রেখেছেন এবং ব্লক প্রেসিডেন্ট করে আমাকে দলের দায়িত্ব দিয়েছে। সুতরাং তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন কাंग्रेस, কয়লা খাদান শ্রমিক কাंग्रेस বলে তৃণমূলের। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।